السلام عليكم. عليكم. हेलो كيف؟ تعالي هنا. अस्सलाम वालेकुम करो अमीर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? नया दिन नया ब्लॉग और स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ पे बनाया है पालक चिकन और राइस सादा। यल्ला انت نايم؟ सो रहे हो अमीर? अमीर हेलो करो। सो रहे हो? उठो تعال قول السلام عليكم. ما يقول السلام عليكم. انت روح حديقة. ها روح حديقة، روح بارك. لا هذا مو شاطر. चलो بسم الله. لا 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 مو شاطر أمير. أمير مو شاطر. أمير مو شاطر. أمير مو شاطر. الا شاطر انا. كله شطر. يلا تعال سوي همي يلا. هم ملكة. وي أكلتوا خبزة؟ ها؟ كيوت بابا. هذا صورة حمين. صورة صورة الجلد اللي يشوفونك. يلا يلا أنا جاي. आप कहाँ आए हुए हैं? पार्क पे। चलो। और हमने खाना खा लिया और मैंने कहा बच्चों को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। मौसम बहुत प्यारा है और हम पार्क आ गए। हेलो गाइस। हेलो गाइस, आ जाओ अमीर इधर। अभी असर का टाइम है, अभी अजान हो रही थी और थोड़ी सी धूप है, अभी जाएगी और इतना रश भी नहीं है। أتراس. أناس. मगरिब मगरिब مرغب مرغب. مرغب. أنا يوسف. أنا خلاص بنلعب. هناك شوية هنا। لا شيء هنا. यहाँ पर धूप है, वहाँ पे खेलो। देखो हाँ हाँ यहाँ पे खेलो सिर्फ, वहाँ पे धूप है थोड़ा सा। चलो تعال كده أمور. سوي عدلي له من له. ده حبيبي. نعم يلا كده ماما يلعبوا. هنا هنا نرجع هنا. هناك باقي نجي الليل هنا. أيوة. هنا شوف نروح هناك باقي نجي عندك تمام. اوكي
خلاص خلاص عشان ما يطيح خلاص. اثنين كان خذ اثنين. عشان اعطيتي ريالين اكيد بيعطيكي اثنين، يعني اعطاكي لوجه الله مثلا. اعطيته اثنين يعني قال خذ اثنين المويه. हाँ आपने 2 रियाल दिए 2 पानी मिलेगा इसलिए उसने 2 दिए हैं। एक आपका اسمعته روح ورا। امسك يعني صوري أمير بس صوروا يلا. قاعد تصور ها. فين موية عشان سكروا؟ أمي قالت لي ما أعطيك مويه. لا والله كبت المويه. أموري أعطيك مويه. مويه كبيرة. استنوا. يتعور منه. أمي أعطيني مويه. خلاص خليه يشرب. تعي روحي هناك ورا عشان ما تطلعي. شوفي الغطاء عندك اللي يجي عليك. واو أمير خذي غطا حق يلو. هو يشتري مويه. ملكة ده وكر ولا ده. لا إله إلا الله. خذ मैं क्यों बदतर पानी। जाओ बंद करो उसका पानी खुला हुआ। वो नीचे आ गया देखो। ये पानी बंद करो अमीर। سكري له ماي. خلاص خليه يشرب بعدين سكره. ما يسكره पी लेगा फिर बंद करेगा. خذ هذا كمان. دادي نونو. ये देखो जीबी मैंने कहा मलका को पानी बंद करके अमीर के लाओ इधर, वहाँ पे खेलना शुरू हो गई है। अमीर को आपको दोस्त मिल गया गिद साहेब। हाँ इस इसमो क्या नाम है इसका? आपके दोस्त का क्या नाम है? नहीं पूछा? हाँ क्या क्या? हमोश? لا حمو اسمه حمو؟ उसका नाम حمو है? حمو اسمه حمو هذا. ولد اسمه حمو؟ لا ما ولد هذا أخوي أنا. صار أخوك؟ إيه. ما شاء الله. أخوها بنتها هذا أخوي أنا. कह रहा मैं कह रही हूँ आपका दोस्त है, कह रहा नहीं ये मेरा भाई है माशाल्लाह। إذا بابا تجلهم اللوينا ياخذوا بعد شوية. ओके ठीक है। और जनाब हमने ऑर्डर दिया KFC में और 10 मिनट के बाद बनेगा। जब तक लिए चलते हैं मार्केट। चलो चलो أمير चलो استني أشوف استسوي चलो अमूरी नहीं बंद है चलो चल لا تاخذي شوكولاتة चॉकलेट नहीं लेना अभी। चॉकलेट वो खाना कौन खाएगा फिर? تعالوا من هنا تعالوا لا سنرجع ناخذه चलो ماي चलो चलो। हाँ ये सबसे बड़ा लिया है, फिर वो खाना कौन खाएगा? KFC वाला। मुझे पता है अभी चॉकलेट लेंगे ना फिर खाना नहीं खाते। चलो जी चलिए देखो मैं لا يلا روح امشي روح KFC يلا चलो
देखते हैं आ गया होगा। حديقة وصلنا حديقة لا قول صوري هذا يلا أمير شيل هذا. يلا 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 और जनाब ये हमारा छोटा सा बॉक्स है KFC से हमने लिया है। انت اعطيتينا حقنا हाँ और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ और कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़ फ़ामानिल्लाह। लाइक ज़रूर करना, आप लोगों का ये प्यारा और मोहब्बत है और फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना मेरा ब्लॉग। और फ़ामानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय अमीर, अल्लाह हाफ़िज़ करो, अल्लाह हाफ़िज़ करो, इधर देखो, अल्लाह हाफ़िज़।